martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Salum dihita sa luhut na. Hurian itu hata na hinaholongan damang dainang hahaanggi na pinaribot. Barita nauli hata ni debata di persarata di mingguta sadarion. Dinedo sian buku ni sada Musa. Ibiddu 12 mamuka sian ayat na parjolo sa rodi ayat na pasiyahon. Sada Musa biddu 12 ayat sada sa rodi ayat sia songono madidok hata ni debata. Habubukas ni Syabram. Dungi ni nacahuba madok Syabram. Bukas maho sian tano hagodangammu. Doh sian hatu tubuammu. Doh sian bagas ni amam. Tutano si patuduhonoku tuho. Hubahan peho gabe bangso na bulun. Jala pasu-pasuokku maho. Jala pabalgauku goarmo. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuokku aka nama masu-masu ho. Jala toruokku aka nama murai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho. Saluhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas mas Syabram songonanido ni jahuba tu ibana. Bukas ma dohot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun Syabram dinabukasi ibana sian haran. Dungi diarahon Syabram ma si sarai jolmanai dohot silot. Anak ni hahanai rodi sudi na sinamot nasida. Do jolma akan natinuhur ni nasida di haran. Jadi bukas man nasida lahotutano Kanaan. Jaladung tolhas nasida rodi tano Kanaan. Diliati Syabram matanui satu inganan nisi Sikem rotobak more nunga di tanui hian halak Kanaani didapot. Dungi rumah Jahuba di ida Syabram di dokma. Tu pinoparmu ma lehonokku tanoon. Jadi dipaujak di si sadalanggatan ni Jahuba nani idanai. Dungi borhak maibana siani tu sada duluk natukan habicaran ni Betel. Jala di paguhon udung-udungna. Tukan hasudutan ni Betel. Jala tukan habisaran ni Ai. Jadi di pauli madisi sadalanggatan ni Jahuba. Jala di pajau-jau guarni Jahuba. Dungi bukas muse Syabram laho dopak dang sina. Songonima sahani hatani debata. Huriana hina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ngajut-jut tabigi anggota ringot tu sejarah perjalanan ni Abram bukas santano jala natar guar gabe ama sian saluhut ama naporsea. Abram sebagai bapa dari segala orang yang beriman. Maritihite turpuhon dia munak kadamang dainang. Naing tauji marnida maber kita di perdalanan di pergumiton di nguluta. Terlumubi dihita halak batak di partikian di sinuengon. Molo tauji di bagasan perdalanan di nguluta out sura di dok. Bohado hamu amang, bohado dihamuna kenang. Dia do balgani holong rohamunan nuang. Taringot tuhuta hatu buamuna bona pasogita. 3 hali manang jodoh mulak kamuna tu hutata bona pasogit. Ra dak piga be nasar gas nasar burju mulak tu bona pasogit. Di salaniaha
ra ngarap maboto jalarap masa di tunga-tunga ni luat di huta bona pasugitan waeng tano Batak tu na suarong be na bui jupangota songon na tua-tua manang natoras manang akadongan di si ai dongan magudak pe nunga tungbor hak sian hutai ima dinalaho mangalului dalam ngulu-ngulu manang padaraman dalam lo mangalului padeng gaton parnguluan di tonga-tonga ni pinupar ni akka natoras manang natua tua nabi alani nyaduksa dan naing tauji di bagas atur pohon perbedaan namasa dihita halak Batak molo burhak pehita halak Batak mangarato tu sada huta ima nagabe tano manang huta sida potonota di perserahan tutu burhat sian naswadong do tutu burhat sian hapugul codo hita tutu burhat sian lanalaho makirim do pehita di perdalanan di ngulu tuna nengro asa lam tudasipna asa lam tudengganna lapatanna berangkat merantau untuk mencari jalan memperbaiki hidup untuk berangkat mencari sumber kehidupan baru yang dapat menjadi perbaikan atau meningkatkan taraf kehidupan borhat sian nadong lapatan na borhat sian lungun ni roha nama nakas sian naswadong borhat di bakasan na betul-betul makasih huli dalan nalau Jepang ngulu nalau tu ari namangihut anggo siya beram takas do dihamuna kadamang dainang di bagasan molodido di bahasa Indonesia zona aman irohot istilai dia di dalam kehidupan yang kita katakan berkecukupan. Dia memiliki apa yang harus dimiliki kita sebagai orang, yaitu harta benda milik kepunyaan. Dia lengkap, dia punya. Tapi di dalam kepunyaannya itu sebagai harta milik, Allah memanggil dia untuk berangkat. Tentu kita akan bertanya dalam hati kita, mengapa dia mau? Mengapa dia berangkat tanpa kita melihat respon Abraham yang menolak perintah Allah untuk berangkat tersebut. Memang dah ngagi na pinaribot. Di sana tayo uji yang bebereng. Molo di bagasan sejarah ni Abraham na sopola tarsurat di Bibelon. Takas do iya hapor siaw ni damang dainang na. Songoni nang takas di bagasan hapor siaw ni daw pungna. Molo didot dalam bahasa Indonesia mereka memiliki iman kepercayaan yang menyembah dewa bulan. Sada sejarah na paingoton manang nani ida ni si Abraham hati hai. Ia marsoba na torasna. Ia marsoba daupungna tugana-gana ani. Ia makatai ia na pinakulingan ni na torasna. Hape ia nasinobanaun. Ia nanidungan naun dalam makatai. Dang olo mangalusi, jala dang bui mangalusi. Secara pikiran ni hajol maun ni si Abraham, tutu sahali makuling sada suku-sukun di rohana. Nabuhado bapaon, nabuhado omakon, nabuhado pungon, nabuhado akana tutuon. Ipakulingi aka nasoboy mangalusi, dipakulingi gana-ganahan alay dang boy mangalehon sada respek manang alus di rohana ra edariti dua kalahon tetapi rupani di bagasan nama milang-milangi nama mikir nama nida situasi ima ditakuk debatama roha pikirannya sabram laos mariti ima dijuhud debata asa buka si mana holang sian hasomaran ni hapor siaw ni parnguluan ni nang natorasna alani dangolo majuay mana alani rabi mana mengauhon, mengului pajuan ni debata karena dia berpikir bahwa inilah Allah yang bisa menjawab, Allah yang tanda kutip dewa bagi mereka yang betul-betul bisa memberikan respon, bisa memberikan arahan, bukan seperti dewa-dewa yang disembah oleh orang tua mereka. Dia desongon debata nani hapor siaon ni natoras manang opung nasida. Amuna kadamang dainang mulat matuhita songon halak Batak kita.
Borhasian naswadok kita, sian bona pasok kita, bermodalkan hanya dengan keyakinan keberanian sebagai orang Batak. Sipata dada namar modal kita di skill kemampuan atau ilmu pengetahuan alai ala haradion haret tahun habaranion ni hita songot halak Batak bukas setano hagudangata huta hatu buata mangarato tu huta manang lua parserahan daos tauji marni dan waing oma nanahing gabi singot-singot di hita bukado laho dalam di hita manigati perdalanan di nguluta mabiring perdalanan di nguluta di partikiata sinoengon tutu maritehite turpuhon nang sada sosok-sosok siat debata asar radi hita di dalam bilang-bilangi hari-hari perdalanan di perngulmito di nguluta di bagasan asido tolong di roha nasian debata diam mei amuna kadamang denang tutu naso pola dengan par manganota sian naso dengan perdalanan di perngulbito ni nguluta uju na di buana poso kita borhat siani nangidota magabi perbandingan maun di hita buhado nguluta di parserahanon mertibak kodongan natading dopen waing di huta manang di bona pasogit mertibak koni molo taha porsai di bagasar rohatan namandok borhat sian asini rohani debata borhat sian tangiang ni na tua-tua manang na pinaborhat ni tangiang do umbayan sahat kita tolhas tu parserahanon jalabui talului tajalahi perdalanan ni pargulmito ni nguluta ima aka pasu-pasu baik di bagasan pasu-pasu hai pason parianakon talumubi nang di pasu-pasu di parnapunaon arta di tonga-tonga ni nguluta nang suku-sukun ni arahon marite hite turpuhon tasigati tabilangi don waing gudang ni pasu-pasu na tajalo siat debata marite hite turpuhon naing sada suku-sukun di rohata tungang songodia do ta alusi hina sihol hina lugun ni rohan di debata hina balga ni asin ni rohan di debata naung mangalihon mangusehon pasu-pasuna di perdalanan ni nguluta sian nasadokinan jupang dabok di barserahanon arta jabu bagas nang porla dohot akalan nasing nabui gade sinadongan di perdalanan ni nguluta umma dihamuna kadamang denang nang takas di rohata molo tadodo nasian debatado nang tajalui nang sian asini rohan di debatado na mangalihon saluhut nai naing di igil debata tarlumubi di masa-masa sulit nuengon krisis ekonomi ala masa panahit nuai corona di hita hongla dirita do nuaing nang sigatota nang hilalahonota nang ikon ripas nang ikok kipas nang ikosonang alani pasu-pasu nang tajalo siat debata Abraham dalam perhitian ni debata nalahu mangalihon pasu-pasu di hita molo bahasa nasing buido honon na gabi pamuna-munaon ni debatado mabuka dalan haluaon ni jolma martihite pajurna nasi sian syabram ay marhite syabram do haroro ni si paluai tutu marhite syabram taruli di hita haluaon hanguluan nama noktong nang gabe diain de patah hita mula gabe iya nakonna nuaing tadi manang tadani anak ni de patah hita na pinaborhat di bagasa tangiang mamula ulaota sahat kita dia kaluat di parserahanon nang takas ahado nang taula nak tabain dalan mandok mau lihat itu debata asa marihite pasu-pasu nak tajalo siap debata ukap ready jala ulu hita gabi parhitian ni debata mangalihon silas ni roha pasu-pasu hanguluan nang tuaka ganup dongan jolma hamuna kadamang denang takas do pasu-pasu na tajalo ra dang dia dope anggo dinguluta sinuengon akan ulina dengan ra songo syabram dang di hatiha imana ujung uluna di leon debata takas do didok uga pasu-pasu ho gabe bangso nabulun dang hatiha ni syabraham gabe bangso nabulun ni mana ay sada do iya nakon na pinasu-pasu ni debata imasiskak alay ala perhitian ni debata
Termasuk do nakita no yang akka pinopar ni Sabram, pinopar ni Abraham, nalamar hite badan ni debata tu Sabram, taruli hita di dalam haluaon, ay marhite pinopar ni Sabram do si Daud, jalasian tunas ni si Daud do ro nang Mesiasi. Alani ni perjalanan ni nguluta, buwe do sonari. Tajalo pasu-pasu ni debata manang taula ganup ulau tadok dang dope sikop dang dope i na utagam pasu-pasu dang i dope target nanai jalahonoku marite hite pasu-pasu ngasian tu hatta debata ale pos maro hatta dia muna kadamang dainang songo si Abraham monotuk pediulai mana luhut na akapareta luhut na akra nani igil ni debata di mana sian bulus ni roha do di ulai mana sian nauduhan na do diului mana parsuruon ni debata ido nagabe modal utama. Alani nang di bagasan uduk doh seret ni ruga mahita mangului pajuon ni debata songon anak nahina holongan na songon ruas na doh gabe panian di harajaon badua gijangi. Alani nang tauhon ma di bagasan perdalanan ni nguluta asa songon Abram nau patu pahun ulaun na mambahen las ni ruhan di debata nau mambahen mangalihon las ni ruhan di debata di panguluyon na di parsuruan ni debata nuha kita pe disuruh debata do hita di perdalanan di pergulmiton di nguluta asar redihi tapatuduhon ni anakon ni debata molo di Matius takas do tuata Yesus mandok asa gabe sira do panodak kita di tonga-tonga ni nguluta nuang marite hite turpuhon diirim diigil do dia kita marite hita ke pasu-pasu sinadungan nanilihon ni debata ukap manang redidu hita asa marite hita ma debata pasahato pasu-pasuna debata mangaliho pasu-pasuna nang doho akka nahumalia kita asa marhite hita amuna kadamang dainang taruli lasi roha gabe sitidangi mahita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ganup colma na batu duhon hita ia nakon ni debata alani taujima songon hata ni debata na sinuraton ni si Paulus di surat na napaduahon di Huria Korin di bidu sia aya onomi takas do di dok si Paulus ingo ma na manaburhon otik do gotilonna na manaburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu do dia ka nama gotil molo nang tagamota do suk gok pasu-pasu nang jalota siat debata atong gudang ma taula ulauni molo nang tatagam do gudang nang silon lihon ni debata nang sauli basa na maulitus nang lehonon ni debata di nguluta dinggama umudang tabayan ulaon palacor rohan ni debata nama kaholongi debata doho nama kaholongi do ngajolma dada holan yang dirita pikirata ada tapi kirima do ngata ganu jolma ai ido nang nido hata ni Tuhan Yesus mana isi hamu na mangalehon tu sahala anggiku na meton tudus na tuau dwe nasa nabi lehonota bahenota las ni roha patek teko pasu-pasu nata jalui takadongata ingo ma dada hola tu dirina tong ma nata pa ulat dwe tu debata mariti hiti ulan parasini rohaon mangaleon tu saluhu donga jolma ima hatani debata napa borhatok kita papocor rohatna murutuk pemaul noeng tak adopi perdalanan ninguluta alai pos marohata di debata nasa donganan na nasa ramutan na do hita ganup di perdalanan ni nguluta si ganupari tu hatama nama dongani tu hatama mamasu-masu hita amin martangi yang mahita moliati maruhan nami di holi Tuhan dengan dibasam dan mangaramuti nama dongani hami jatuh hasabi Tuhan bui pajupang marparsaoran di bagas jorom di hari napinar badiamon di paingoto doli di bata martihi tidingkan basam masin ruham napina sami di naposom syabram songoni manang sahak baritami di hami nuang asa gabi pasu-pasu hami ala nakujalo hami pasu-pasu hasini ruham dengan di basam nasa toktong madongane mangaramoti ngulu nami tari parhabi Tuhan di bagasan asini ruham dok dengan di basam daiku hami nang gabi anakommu dongan panian di harajaon banua gijangi
Alani saya jari hami maswadaho diri nami dia dopami. Ajari hami Tuhan naradi na ulu mamikiri akadongan nami dadaholan nang diri nami upikiri hami. Ai dadahola kami Tuhan nang kok mangulu di tonga-tonga ni hasyanganon nang rabdo takadungan na di lihoko nagabidongan nagabirapdo tami di hasyanganon atong todim to di porbadiamina na marguguho kami pada kami siang salutna aka roha-roha portibion asa hujala hami Tuhan aka burju ni roham dengan ni basam aka na pinar bagabagam di hami aka nau jinom nau tinebusmu nau pinaluam gabe anak kaholongan ni roham atong radi mahami jauh mahami gabe parhitiammu mangaliho pasu-pasu dot las ni roha duganu aka dongan nabi jolma radi mahami Tuhan nalaho pajongjokon nakara jaumu di tonga-tonga ni ngulu nami nang doh di humalia kami tarlumubi di tonga-tonga ni huriam rap masih holongan aka naung jinom nani rahutan ni holong ni roham marti hite Yesus Kristus anakmi ali Tuhan debata saya tangi honjaloului pangiduan nami mau liate madiho amin.